This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate, High Court. Today we are here for delivering another legal lecture from Iqbal International Law Service से हाजिर हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है Why should I get a divorce? Should I get a divorce? कि समटाइम ऐसे रिलेशन हो जाते हैं, इस तरीके से ताल्लुकात हो जाते हैं मियाँ और बीवी के, तो उस वक्त हमें संजीदगी के साथ किसी भी स्पाउस को सोचना पड़ता है कि क्या मुझे अब डिवोर्स ले लेनी चाहिए। अगर ये हालात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो पॉइंट्स बताने वाला हूँ, वो सर्कमस्टांसेस बताने वाला हूँ कि अगर वो चीज़ें किसी की ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं, किसी हस्बैंड या वाइफ की ज़िंदगी में वो चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर वो बंदा संजीदगी के साथ सीरियसली सोचने लगता है क्या शुड आई गेट डिवोर्स, शुड आई गेट डिवोर्स, कि मुझे अब डिवोर्स ले लेनी चाहिए। कि इन सूरतों में अब देखिए वो कौन सी सूरतें हैं कि जब अगर ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं तो फिर ऑफकोर्स रिश्ते नहीं चल सकते, तो डिवोर्स की तरफ जाना पड़ता है। पहली बात ये, विनिंग इज़ एवरीथिंग। अगर दोनों में से कोई ये चाहता है कि जीत मुझे चाहिए, हर हालत में मुझे जीत चाहिए, कोई भी मैटर हो, छोटे से छोटा मसला हो, बड़े से बड़ा मसला हो, घर का मसला हो, बच्चे का मसला हो, बिजनेस, काम, कारोबार, किसी का सिलसिला में अगर उसमें अनाएँ आ जाए, अगर उसमें ज़िद्दें आ जाए, ये ज़िद हर हालत में इंसान को नुकसान पहुँचाती है। ज़िद जो होती है वो दुश्मन है, रिश्तों की बहुत ज़्यादा दुश्मन है। ज़िद से काम नहीं लेना। अगर ज़िद आ गई कि नहीं मैंने तो ये जीतना है, मैंने तो ये हराना है, मुझे तो ये काम करना ही करना, चाहे हस्बैंड रोके, चाहे वाइफ मुझे रोके, मैंने ये काम करना ही करना। अगर ये चीज़ आ जाएगी कि मुझे जीतना है, हर हालत में जीतना है, ज़िद पे कायम रहने को, तो फिर रिश्ते ख़राब होते हैं। इसके अलावा नो फीलिंग्स, अगर फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं दोनों रिश्तों के दरमियान, जो मियाँ और बीवी है, अगर उनके दरमियान फीलिंग्स, देखिए मोहब्बत की फीलिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिश्ता होता है, जो ऑफ कोर्स लव एंड अफेक्शन होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता टोटली बेस भी यही करता है कि लव एंड अफेक्शन पर बेस करता है। दूसरे रिश्ते ब्लड के रिश्ते होते हैं, जबकि हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द ब्लड, और इसमें कोई एथिकल्स, कोई अखलाकियात भी होती हैं, मगर उससे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये फीलिंग्स का रिश्ता होता है। मियाँ बीवी की फीलिंग्स, उनके जज्बात का, उनकी मोहब्बत के एहसासात का। अगर उनके मोहब्बत के एहसासात ख़त्म हो जाए तो समझे फिर सब चीज़ बेकार हो जाती है। इसके अलावा लैक ऑफ इंटीमेसी हो जाती है, उनमें नो क्लोजनेस होती है, क्लोजनेस नहीं होती है, करीब नहीं आती है, उनकी मॉरिटल एब्लिगेशन में कमी हो जाती है, फीलिंग्स ख़त्म हो जाती है एक दूसरे के लिए। और इसके अलावा चीटिंग है, टेलिंग लाई है, धोखा है, फ्रॉड है, झूठ है, ये चीज़ें भी रिश्ते को खोखला कर देती हैं, कमज़ोर कर देती हैं। डिसरेस्पेक्ट हो गई, एक दूसरे को कोई इज़्ज़त नहीं करता, जो कि बुनियादी चीज़ है किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी रिश्ते में पायदारी कायम करने के लिए, किसी भी रिश्ते को कायम और कामयाब करने के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। मियाँ बीवी की करे, बीवी मियाँ की करे, दोनों को रिस्पेक्ट ज़रूरी है, दोनों बराबर के रिश्ते हैं। अगर उनमें डिसरिस्पेक्ट हो जाए, अगर उनमें रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाए, इज़्ज़त ख़त्म हो जाए, तो वो रिश्ता नाकामी की तरफ चल पड़ता है। इसके अलावा नॉट फुलफिलमेंट ऑफ फिनेंशियल डिमांड, यानी फिनेंशियल स्ट्रेस दे दी जाती है। अगर वाइफ है, वाइफ को अगर हस्बैंड फिनेंशियल स्ट्रेस दे, उसकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उसके अखराजात जो हैं वो अगर पूरे नहीं करता, तो इससे भी रिश्ते और ज़्यादा ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि ये से ड्यूटी ऑफ द हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ इन हाउस, कि वो बच्चों का और बीवी को अखराजात को मेंटेन करे, अगर नहीं करता तो वो स्ट्रेस की तरफ, फिनेंशियल स्ट्रेस की तरफ जाते हैं। इससे भी रिश्ते जो होते हैं और ख़राब होते हैं और कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा फ़िज़िकल एंड मेंटली टॉर्चर भी देते हैं। कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि जिस्मानी तौर पर अपना हाथ उठाते हैं, उसको मारते हैं फिज़िकली उसको, और इसके अलावा मेंटली उसको टार्चर करते हैं बहुत सी चीज़ों को। ये इस तो ज़्यादा फिर रिश्ता कायम नहीं रह सकता, स्ट्राइव नहीं हो सकता, नाकामी की तरफ जाता है। और इसके अलावा सेपरेटेड अंडर द सेम रूफ, अगर इतने उसमें दूरियां पैदा हो जाती हैं, एक छत के नीचे रहते हुए दूर दूर रहते, एक छत के रहते हुए उनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं होते, एक छत के नीचे रहते हुए अजनबी की तरह रहना शुरू कर देते हैं, तो ये भी एक नाकामी की सूरत है। ये जो नाकामी की तरफ ये चीज़ें भी लेके जाती हैं। इसके अलावा इनफिडेलिटी है, बेवफाई है। अगर बेवफाई आ जाती है, कोई किसी और के साथ इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है,
میاں کسی اور میں، ہسبینڈ کسی اور میں اور بیوی کسی اور میں اگر انٹرسٹ لینا شروع کر دیتی ہے تو یہ چیزیں بھی نقصان دہ ہیں، یہ بھی ناکامی کی طرف جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سیکس لیس میرج ہو جاتی ہے، دونوں میں کوئی انٹیمیسی نہیں ہوتی، کوئی ریلیشن فزیکل ریلیشن قائم نہیں ہوتا، تو اس صورت میں بھی یہ رشتہ ناکامی کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شاؤٹنگ، کورلنگ، یرلنگ، یہ چیزیں بھی ہوتے ہیں، اس میں چیخنا، چلانا، یلنگ کرنا، یہ بہت کامن جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بہت نقصان دیتی ہیں۔ اگر یہ ہر وقت چیخنا چلانا اگر رہے گا تو آف کورس کوئی بھی اس چیخنا چلانے میں زندگی دوسرے پارٹنر نہیں برداشت کرے گا۔ تو اگر کوئی ایک اسپاؤس جو ہے وہ اس کی چیخنے کی، چلانے کی، جھگڑا کرنے کی، ہر بات پہ یلنگ کرنے کی عادت ہے تو یہ بھی ایک ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ لیک آف کمیونیکیشن، ان میں بات نہیں ہوتی، ہسبینڈ وائف سے بات نہیں کرتا، وائف ہسبینڈ سے بات نہیں کرتا، دوسرے شہر میں، دوسری جاب، وہ جاب پہ چلے جاتے ہیں، وہ رات کو ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں، دوسرے دن آتے ہیں، ہفتے بعد آتے ہیں، مہینے بعد آتے ہیں، جب بھی آتے ہیں ان کی بات نہیں ہوتی، آتے بھی ہیں تو اجنبی کی طرح آتے ہیں، تو یہ بھی ناکامی کی طرف رشتہ اس صورت میں بھی ناکامی کی طرف جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایبیوزنگ ہے، گالی گلوچ ہے، پڑھے لکھے لوگ تو ایسا نہیں کرتے لیکن دیکھا گیا ہے کہ ہسبینڈ وائف کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ابیوزنگ کرتے ہیں، یہ بہت گندی عادت ہے، بری عادت ہے۔ ابیوزنگ بھی اس رشتے کو کمزور کرتی ہے، یہ ناکامی کی طرف رشتے جانے لگ جاتے ہیں ابیوزنگ اگر اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ اس کے لیے نو انٹرسٹ آف ریزالونگ ایشو، کوئی اگر ایشو ہے، پرابلم ہے، جتنے بھی ہیں، اگر ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ اس کو ہمیں سلجھانا ہے، کوئی اچھا رشتہ بنانا ہے، اگر کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے رشتے کو بچانے میں، اس میاں بیوی کے رشتے کو بچانے میں، تو پھر تو خدا ہی حافظ ہے، ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نو ٹرسٹ ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے، اعتماد کی کمی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، دیکھیں جیسے ایک ضد ہو گئی، ایک دوسرے کے جیتنے کی، ایک دوسرے سے جیتنے کی فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں، چیٹنگ، فراڈ، جھوٹ بولنا، ڈس ریسپیکٹ ہو جاتی ہے، فنانشیل کرائسس کریٹ ہو جاتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے اجنبی بن کے رہتے ہیں، فزیکل اور مینٹلی ٹارچر ہسبینڈ دیتا ہے، سیکسول لیس میرج ہو جاتی ہے، شاؤٹنگ، یلنگ اور کورلنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، لیک آف کمیونیکیشن ہے، ابیوزنگ ہے، اور نو انٹرسٹ ان ریزالونگ ایشو۔ یہ چیزیں اگر کریٹ ہو جاتی ہیں تو آف کورس اب سمجھ لیجیے یور میرج از گوئنگ ٹو بی اینڈ۔ اگر یہ چیزیں کسی بھی رشتے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر آپ کے رشتے میں موجود ہیں، یہ آ چکی ہیں، تو سمجھ لیں کہ یو آر گوئنگ ٹو بی گیٹ ڈیورس، تو آپ ڈیورس کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو رشتہ ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ تو شوڈ آئی گیٹ ڈیورس، تو اس کا آنسر پھر یہی ہوگا، یس آئی شوڈ گیٹ ڈیورس۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے۔ ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔